Maayong buntag buhol sa atong mga kadugong bulanon sa tibok kalibutan. Maayong gabi, maayong hapon, maayong kadlawon kaning tanan. Welcome na usab sa bagong episode sa Kalamay Express. Kanini host Rex Alba. Kumusta kagawad? Idol, mayong gabi niya. Atong usa ka kauban na to si Mayi. Kumusta? Enjoy mo sa inyong company, sa iyong pamilya niya, Mayi. Then mayong buntag, mayong kadlawon, mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon, mga sano ug sana sa tibuok kalibutan. Welcome to another episode of Kalamay Express. So, Yes. Idol, Murag ka nang ang atong isgutan no nagkabaga ni sa Tagbilaran. I mean, kaning issue taod ni pero murag nagkabagag sabot karong ang panahon na. So, pero ato ipaklaro nga ang atong isgutan nung adlaw wala tay gihatag nga statement ng ato gusto lang maklaro kung unsa gining reclamation project sa Tagbilaran nga pagabuhaton unya unsa pa mga napo tay giimbitar nga medyo ang iyapo napo siya baruganan kung unsa iyang stand ani nga project. Ba gawad? So Idol, usa sa mga interesting ang mga nahitabo for the past I think a month na nga ang mga tao nakadungog na aning project pero dugay na kuno mga almost 10 years na po siya nga project. Then karon ato pangisgutan pasalamat ta kay dako nga ato mga guests, mga banggiitan dinhi sa procedural sa project og kani pong usa po ta mga guests, usa po sa mga environmentalist nga grupo nga siya nagatan-aw o ga-practice dili kay gatuon lang kundi ga-practice nga unsay mga consequences, unsay advantages sa mga ingani nga project. Yes. So ato lang yun atong mga viewers nga mamilo na tayo niya dilan tap kayo palabi sa atong debate kay at dilan ta mo mention kay di nato sugnuran ang unsay mga ang issue. So daghan nagapaabot kagawa no karon pa lang gani daghan nagpaabot at shout out sila Marlene Gamitin, sina Jocelyn Batos or Curyo, napod silang kining Lemuel Ruiz Giritan, kinanggang asawa love. Bernadette Alba, unya si Cheryl Ann Alamasares, napod sa Japan Maria Manuel. Hello ma'am, kumusta ma'am? Okay. Jesnil Inas. Okay. Inas. Jesnil Inas. Okay. Kagawad na ba tayo mga birthday celebrants karon? Murag daghan-daghan siya Idol kay the last week wata ka great nila. So ato ibang great magsugot na sa ato mga parente og mga pamilya. So Nanay Anjin Borja, happy birthday si Kuya Ben Borja, happy birthday si Charles Borja or also called Kuya Chang sa mga pagumangkon na to. Kuya Chang, happy birthday. Clifford Risponte, atong kauban sa atong Kalamay Express. Happy birthday, Deha Cliff. Then si Mark Dinsay, si Alex Paigan, si Buntit, Kabagnot, Brad, Nita Campos, Ajit Milicor, atong silingan diri sa Tamblot. Happy birthday niya diha. Roland Oy, si Roman Kawalan, si Charina Omentado, muna na sila sa East Coast talaga tapok sila noon. Enjoy mo, happy birthday niya, Char, happy birthday. Then si Romy Bulluser, si Brad Tristan, Kabagnot, happy birthday niya. Eugene Malala, boss, happy birthday na boss. Then Kim Soto, si Joanne Icorn, itong kauban ni sa rehab sa una pa sa New Jersey. Ma'am Joan, happy birthday. So we have Sherwin Turalba, Raymond Turalba, Eugene Baldesares, happy birthday niyo diha na si Marla Asoy, ito kauban na to sa mga farming communities. Happy birthday ninyo. Ellen Lagamas, atong classmate si Ellen o si Ermali Intia, happy birthday niyo diha. Then si Lisa Tandugon, Joke Omega, happy birthday. Carlo QB, engineer, kumusta diha engineer? Happy birthday. Si Arthur Huego, happy birthday. Nana to si Mildred Uy, happy birthday ma'am. Nani si Burdette Piquero, happy birthday. Kashmir Rosas, happy birthday. Hani Estiliore, happy birthday ni Kagawa, Genre, CP Coquilla, Sniper Day, si Sniper birthday ni Idol. Sniper, kumusta na Sniper? Pag yung nagabisita ni Idol Rex diha. Mga narami pohon, andaman ng mga organic food na diha. Tapos si Margie Dumadag, Idol. Happy birthday. O si Milvian Paul sa New Jersey. Happy birthday Milvian Borja. Danford Espinada atong kauban diri sa Tamblot. Happy birthday niya na mga bros. Si Raul Lungay, happy birthday. Na si Ma'am Blick, uy, ma'am, happy birthday ma'am. Si Melody Turalba, Bernard Flores, Joseph Namor, happy birthday Nathan Wu,
o si Aileen Suarez. Happy birthday ninyong tanan. Yes, na po silang Oya, Nunag, Tanyedo, sila Oya, Bloblo, Nunag, Betinol, Ping Nunag, Milasol, Coloma, kung akong pinangga nga amahan, Kagawad, Batchoy Alba, happy birthday. Uy, klaro, oy. Happy birthday, Nong. Happy birthday. Okay, so, murag Kagawad, murag excited, murag daghang kay kapaabot na to karon. Okay, Kagawad, kini nga ako lang basahon ang gisulti sa atong kauban nga si Mayi Nunag ha sa yang text. Development is a major part of progress. A lot of times it's necessary or is a result from humans' innovation. However, are developments projects beneficial to stakeholders or to the people or the environment, to the future? What are the effects, positive and ill effects, particular to the Tagbilaran Waterfront Development Project? We hope to answer at least some of these questions as we present to you our guests, experts, authorities who will intently explain to us the pros and cons and what's next to the if or if nots. So, muna itong parts at hisgutan later on. Pero we may not be able to resolve mga conflicts, but at least makahatag makashed tag gamayng hayag sa topic. Di ba, Kagawad? Yes. So, Idol, murag thrilling ni. Kaya ako, I'm very proud kaya na atong kauban diri karon sa konseho. Then, ang atong kauban po diri sa Tagamangga ni, expert na siya bahig environmental. Ako pag-introduce na to digani unya, makita na to nga sila usa sa mga banggiitan o reliable sources sa information na to nga kinahanglanon makasabot ta unsay mahitabo o di mahitabo sa atong umaabot nga mga adlaw diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Yes, okay. So when we come back, Kagawad, ato na ipalay lang atong mga guests karong gabi una. So we will be right back. The dam is breaking in. Shout out again sa itong mga viewers karong gabi una, Kagawad, sina Dang Pangto. Napo si Sir Leo. Happy birthday, Kagawad. Johnny Sniper, okay, ganina. Niya si Brad Kenneth Gallarde, shout out. Tapos Sir Dominic. Maricar po. Yes, yep. Okay, Kagawad, kuning live ta karon sa Kalamay Express sa Facebook ug sa Kalamay Express sa YouTube, no? Unya, natay poll question. Pwede mo mutubag dito sa Kalamay Express sa Facebook. Ang atong pangutana, uyon ba kamo sa reclamation project sa Tagbilaran City? A, uyon kaayo. B, dili jud. ug C, unsa na. Sawa nakasabot sa project. Pero natay mga guests karon nga hopefully makahatag og kalinaw gamay sa atong topic. Kay we are aware, Kagawad, nga dili gini masulbad na to usara ka episode, no? So daghan kayo mga factors nga makapikto o kining napi mga pros and cons siguro ani nga project. Okay. So Idol, go ahead, Kagawad. Atong i-introduce atong mga guest. Una sa tanan na magpasalamat sa atong guest nga nakaron. So it's my honor and privilege to introduce our guest. Let's start with one of our guests. Our guest has been a researcher and a practitioner, experienced on ground implementation, management, and consultancy work involving sustainable theme environment and development initiative on South and Southeast Asia, as well as Australia. Her engagement were mostly with multilateral and bilateral projects. She is also a licensed urban environmental planner and is currently connected with the CEO-based University of Science and Technology of Southern Philippines.
She obtained her master's in environmental management and development from Australian National University and her PhD on environmental studies, specializing in environmental governance from the ANU School of Politics and International Relations. She was also a recipient of the 2019 Marie Curie European PhD Winter School Fellowship, in which she studied Earth System Governance at the Institute of Environmental Studies at Free University Amsterdam in Netherlands, and was trained under the 2007 UN Environmental Asia Pacific Leadership Program on the 2030 Agenda on Sustainable Development at Tongji University of Environment for Sustainable Development in Shanghai, China. She also holds a degree of Bachelor of Arts in Holy Name University and Juris Doctor from the University of San Carlos, as well as Master of Science in Social Development from Ateneo de Manila University. A graduate from Divine Word College, now known as Holy Name University. Raised and born in Bohol and her permanent resident in Manga District, Tagbilaran City. So let's all welcome our very own atong silingan, atong higala diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, atong amiga, Dr. Marie Noylin Weng Dano. A round of applause. Maayong buntag, Doc. Ngayong buntag. So, ngayong buntag sa tanan. Salamat Just call me kay sa Weng. I'm more comfortable if you'll just call me Weng. I hope okay Salamat lang kay na Weng call sa each imong other. panahon, ha. Salamat kay sa panahon Salamat na paghatag po, ka lang salamat po. present. Basi na kay gusto shoutout mga kaparintihan, mga fans ni mo diya. Okay. Siguro ako mga students because I actually have a whole day class karong adlaw no sa Master in Public Sector Innovations, particularly ang among governance and sustainability class, and then I've requested them to be here actually. And aside from kana nga klase, other masters classes also no kana smart growth, policy and planning class sa among master in sustainable development major in urban planning. So I also handle that class, and they're here. I think na sila siguro sa YouTube or sa Facebook no kay kanang actually look forward to our next week's discussions kay kana in fact no I'm requesting them part sa among assessment na maghimo sila critical analysis ani na kanang project sa Oh, wow. Tagbilaran. In So particular, that's really and good. also students also know sa land and environmental law. That's another subject I'm handling as a grad school. And lastly is kanang natural resource management, NRM, and Ugnapoy undergrad for electrical engineering students, environmental science and engineering. So I suppose they're here and they're also looking forward to the exchanges no na mahitabo karong buntaga. So again, daghang salamat sa oportunidad. Kay balo ko nga daghan kay mga Boholanos no na kanang pwede gyud mag-contribute ani nga discourse sa ato ang kanang pinanggang Tagbilaran. So but I'm glad no and I'm very grateful for this platform nga nahatag sa kuha. So again, maayong adlaw sa tanan og yeah, let's give back the floor to you. Thank you. Murag mi shoutout ni mo imong mga estudyante ma'am sina Archimedes Wabe og si Marjun Makuhan. So kanang mga estudyante ni ma'am sina Hani. Si Archie is actually my colleague. No, he is an architect and an urban planner from UP SERP, who is also connected now with the University of Science and Technology of Southern Philippines, whose mother, by the way, is from Garcia Hernandez. So dagay mga kaliwat mga bolano no. Sina Ma'am Doreen Cañete ning shoutout po nimo og niya shoutout sa Sacramento USA in La Polnar Bandiha. Gawad kining atong introduce next guest. Yes, okay. So our next guest kanay privilege kay nako na kay dugay ra may kauban na sa services. Skip pa nato, idol. Skip pa nato. So, kanay kinalipayan ko nga our committee chair of Justice, Human Rights, Labor and Employment, committee chair on tourism, committee chair on information and communication technology, vice chair on ways and means. We have a committee member on rules, climate change, youth and sports, ethics, good government, public accountability and investigation, public peace, order and safety, engineering and public works, appropriations and accounts,
let's all welcome our amigo atong higala atong igsuon sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gaserbisyo nga nadugay nga panahon is fourth termer City Council. Let's all welcome Attorney Nerio D. Zamora II. Kagawad! Rex, good morning. Good morning, Atoy. Ato po pagtibaya, Dr. Weng, good morning. Ako pagtibaya sa usa ka maayong buntag, maayong adlaw sa tanan gyud nato nga mga sukinti followers sa Kalamay Express all over the world. Salamat jud kay. Salamat kay Kagawad. Butsig tagaan mo higayon no og ni Dr. Dano. So, honor nato ni Rex. So karong buntaga ato lang ato ipahibaw sa mga viewers nga wata diri mo muhatag og stand nga pros bata or kining kontra bata sa development. Ato ay ipato sa ipahibaw kung unsa process, unsa gining reclamation project, unya kining at least basta na ay po mga input sa atong mga host, so it's really up to them. So atong ihatag una ang floor ni kuan siguro ni Kagawad Butchi. Yes. Para may bawaan kung asa gasugod ning reclamation project nga sa Tagbilaran. Okay. Atong ipasabot lang no aron makitaan ang context, Rex, nga usa kini ka unsolicited proposal, meaning not initiated by the city government but a private entity hing submit og proposal. Ang gitawag sa project actually is the reclamation, though component ra reclamation, but the proposal is the Tagbilaran City Waterfront Development Project. Ato lang ning klaruhon kay ang project is bigger than reclamation as kanang ato ang murag mind frame. So natay giset ani nga public consultation karong Lunes pohon ana sa JJ Seafood Village sa Dakbayan sa Tagbilaran sa Barangay Poblacion 2. Ato lang ni iplagdaan para pod ang detailed presentation sa proponent ani paghimuon. So ang sugdanan ani atong March 31, 2021 kini silang Waterfront Development Corporation mo ni tawag sa katong proponent na submit sila unsolicited proposal for the Waterfront Development Project. Kini project would involve a total of 153 hectares along the foreshore area of Barangay Buoy, portion sa Talukto, sa Barangay Poblacion 2, sa Banasa Poblacion 1. Ang maong proposal, Rex, consists of 3 development areas, waterfront development areas. Ang Waterfront Development Area 1, total as proposed is 89 hectares. Ana ni siya mahimutang proposed sa foreshore area of Barangay Buoy and portion of Barangay Talukto, maybe portion of Barangay Kugon. Ang Waterfront Development Area 2, totaling an area of 11.67 hectares. Ana ni gipropose nga mahimutang along sa kaning foreshore area of Barangay Poblacion 2. And ang Waterfront Development Area 3, consisting of 51 hectares, ana ni siya ibutang sa foreshore area sa Barangay Mansasa ug Barangay Poblacion 1. So, ang proseso ani for unsolicited proposals or solicited proposals through PPP ordinance, sa national na ay law na to ana, but the DILG issued a memorandum circular for local government units nga mo-adapt tag ato kagalingon nga mga PPP ordinance. Kagawad, so atong if I may cut you, ang PPP is a public-private partnership. Sorry. So PPP projects is public-private partnership projects. And this was the kaniga start ni atong previous administration no katong ni Mayor Babayap. Okay. So DILG nag-encourage sila local government units to adopt their own PPP code. So in 2018, through the authorship of former Councilor Agostinos Dudong Gonzaga, na-approve ang itong PPP ordinance. So when the unsolicited proposal was received sometime in 2021, ang process ato ang gisunod is ang atong PPP ordinance na. So after ato nadawat sa under sa PPP ordinance na-provided na is na PPP selection committee as well as technical working group. So ang proposal was endorsed to the PPP selection committee to evaluate particularly legal requirement, financial requirement, technical requirement. So naay recommendation ang PPP selection committee then na i-accept and part siya if original proponent ka is magrantan ka og original proponent status.
So ang meaning sa original proponent status is all unsolicited proposals is subject man gid siya into competitive challenge or Swiss challenge kanang ato madunggan. Kay to make sure nga even if you're the first to present the project to the local government unit, di necessary nga ikaw nang modaog. So, kinahanglan ka i-challenge, kinahanglan ang government mo solicit for comparative proposals from other possible kanini ang investors. So, ang nahitabo ato, gumikan kay bag-o atong ordinansa, sa gingon ko ganina 2018 na approve. Wa pa kaayo tay experience sa PPP selection committee then, wa pa kay experience about sa whole process yun. So even ang PPP selection committee then, even now, tried to seek assistance sa PPP Center National. At the same time with other LGUs, like sa LGU sa Lapu-Lapu, LGU sa Mandawi, nangutana gitag input nila on how to go about kaning mga PPP projects, especially about reclamation fund. So, gihatagan ta og input nga katong katong PPP code nga gigama sa DILG nga gipa-adapt sa local government unit dinay amendment atong December 10, 2019 ang DILG jointly with the PPP Center National hatag sila og joint memorandum circular unya da sila amendment sa PPP code nga more detailed about joint venture kay maybe other LGUs are kana experience po sa atong experience sa Dakbayan sa Tagbilaran. So pag nakita na to tong bag-o nga amendment sa PPP code, ato dayon to siyang gi-adapt. So mao na siya current nga kanang ordinansa nato sa atong PPP code sa Dakbayan sa Tagbilaran. So under ana nga process atong PPP code, before ko mo-proceed direct, kining PPP code or kini ato ang C-257, Ordinance C-257, ma-access ni nato ang copy ani sa ato ang SP website, sp.tagbilaran.gov.ph. Maka-access ta ni copies ani para pod makita ta nang magaydad ta sa whole process. So in accordance ani ang provisions sa atong PPP code, after ato, ang next step is to proceed with the detailed negotiation. So mga tanong bang ganong na detailed negotiation. Ang purpose ng detailed negotiation is to set terms of reference. Para kay mao may next process, i-subject siya ang comparative challenge. So kinahanglan na to i-set ang mga terms of reference for the competitive challenge. So go through ta ani nga process, na terms na set ang PPP selection committee. After negotiation with the proponent, then mo ni CIG submit sa mayor unya. Ang next step ani is for the solicitation of comparative proposal. Mo nay letter hiabot nato sa sangguniang panglungsod para mo move ang process. Dahil letter si mayor nga address sa sangguniang panglungsod asking authority to commence solicitation for comparative proposals for competitive challenge. So sa ato ang pag-conduct sa committee meeting, unanimous ang ato ang members nga gumikan sa kadako sa project, and we in support pod sa trust ni mayor na iyang trust sa governance is participatory governance na i-engage ang public mo to nga unanimous sa members nga decide though ang atong PPP ordinance wa gyud siya mag-specify nga during this stage moagi na ta sa kaniniang consultation, ato gini siyang iagi ng consultation at this stage to engage the public anini ang project kumikay kay nakita nato nga dako kayo ang project. So public consultation dili part sa ordinance? Kuan ni Dili ani nga stage discussion siya in support usab sa thrust ni Mayor Jane nga participatory governance. At this stage kung basahon nimo ordinance wala pa gyud ani nga stage. Later stage na appeal gyud ang especially sa process on securing the area clearance, the katong hydro mga requirements na sa DNR kay ultimately ang mo-approve whether or not the project will proceed is ang PRA man the Philippine Reclamation Authority. Okay. So this is just part of the process, Lex. Okay, very good. Ma'am Bueng, na ba kay makasulti ato o na pa kay padayon, na pa kay isumpay kagawad? Ang Okay, mo to dako ina kalimtan gamay direct
Since project was accepted during the previous administration, pagkabago na sa administration, bago man ato mayor, then bago atong composition sa ato sa Gudang Panglusod, ato ang himpasa tawag resolution, atong gi-confirm ang original proponent status that was conferred before by then Mayor Babayap sa Waterfront Development Corporation. So motoy first action nato sa Sangguniang Panglusod. In fact, during that time, nag-consider nato, gi-affirm nato ang first proponent status sa Waterfront Development Corporation. Diha ang proponent niya. Ma-explain ko gamay unsay impact sa kung ikaw may holder of original proponent status. Kung original proponent status ka. Can you also tell the people kinsa ang mga companies nga involved sa Waterfront Development Corporation? Ang Waterfront Development Corporation is a consortium of different corporations. There are 4 corporations that consist the Waterfront Development Corporation. Ang isa ani is kining Sibulan Master Incorporated. Second is kining Ulticon Builders. They're based in Manila. I think they are the developer of Pasay Harbor City. Third is Adnama Corporation, based in Cebu. And the fourth is Light Properties Corporation. So mo sila 4 corporation that consists the Waterfront Development Corporation. Anya mo padayon ko Rex, unsay impact kung original proponent status holder ka. Since ikaw may conceptualize idea, ikaw gagama sa feasibility studies and everything, imong gi-propose i-subject siya ang competitive challenge. So if naay other investor nga compete muhatag sa city og better na terms, then mapildi ka. Pero if original proponent status ka holder, na kay right to match. Kita tanaw nimo sa imong analysis balik sa imong program, makaya nimong upson tong gi-counter propose sa other investor, then na kay right to match. Otherwise kung di nimo kaya base sa imong computation sa imong proposal, di na makaya, then katong another bidder would win the competitive challenge. So mao na impact sa katong first proponent status. Thank you, Kagawad. Dr. Weng? Hi, mayong buntag, Attorney Buchi, mayong buntag. Ay, Dr. Weng, may buntag. No? So, yeah, I think gamay ra kayo nga panahon ba to discuss about this. This is very interesting. Yes. And yeah, so siguro from my perspective, no, as a syempre a permanent resident of Tagbilaran, na concern ko ani Kagawad, no, and Yes, because it's a very big project. I mean, it's not only in terms of money because it's worth 11 million, I suppose, no. I've read billion dollars. 12 billion pesos. 12 billion 11 pesos. billion. 11 billion pesos. 12 billion. Okay. 12 billion in unya ang involved nga reclamation area is more than 150 hectares. So ang akong gi-wonder ba is that kanang kung ang trust sa city government is participatory ang atong governance, pero naka-come up og kanang ingana ang number of kanang ingana kadako, no, ang size sa kanang i-reclaimed and unsay gibasihan ana, because normally when we do urban planning, di ba, naatay analysis nga himuon in terms of kanang land demand and supply. So ang ako is that unsay gibasihan nga mauna ang gidakon. I've read some of the assumptions, and in my view medyo kanang mabaw siya nga basihanan para mag-propose na og ingana kadako. And okay lang siguro kung private property whatever, but we're talking here of kanang atong pristine ato ang kanang kadagatan diha sa Tagbilaran, and natay marine ecosystem na dili man matawag nato og dead ang atong dagat diha. In fact, kung ato sa Pantalan, some of my friends have even commented, no, na even sa inyong Pantalan kay daghan tag makita nga mga kalusayan na itay mga isda nga kanang langoy-langoy diha and all. And so medyo alarming siya in a way, because and we would have understood siguro or somehow ma-appreciate kung in the process of coming up with that proposal na dito gihimo ang kanang consultation para, di ba, kay ang the way I see it, Manggod, siguro wearing my hat more as an urban environmental planner, mura siya og kanang business people driven na initiative. So
okay, we say it's development, but we have to take note na ang atong it has been a buzzword no sa atong probinsya ug sa atong in fact sa atong syudad nga we are for sustainable development. And so the keyword there is the sustainable development, because we may say na kanang yeah, it's for development, but I think it seems to me na ang priority ani is because when we talk of sustainable development, we have to put balance sa economic, social, and environmental. But it seems to me na ang iyang pinaka gihatagag premium is the economic side, no? So muna nga kanang concern ko kaayo aning I mean personally, and concern ta kaayo no aning kanang project nga sa tanaw nako it's too premature to say na okay, mga yuon nato ang kanang pangayoon nato ang pulso sa katawhan sa Tagbilaran or sa Bohol, because we cannot even say na ang stakeholders lang ani ay kanang mga tao nga naa sa or mga lumulupyo sa poblasyon dos or sa Pugon, sa Baltic. Kung magisgot ba yata og environmental na mga concerns or issues, they are mostly transboundary in nature. Dili siya mo ila nga kanang kinsay na ay administrative jurisdiction or political jurisdiction ani. No? So ana nga kanang mura og kanang asa gikan ni nga murag nakahisgot naman og 150 hectares, no? And then Yeah. klaro na ako, I've read the document, and in fact last night I tried to kanang visit the website of the city government to get refreshed ug unsay vision and mission sa Tagbilaran City. And so I could see some, I mean, to be honest, because I rarely have an opportunity, so I might as well speak up, no, as a Tagbilaranon myself. So sa tanaw na ako, it's kanang daghan kaayo mga incompatibilities sa atong giklaim nga mautoy gusto nato nga i-promote sama sa resilient. I mean, resilient community, livable community. I understand Kagawad Buchi, no. I really understand na kanang in the resolution that I've read, there was also a mention there of kanang atong i-target ang kanang infrastructure spending, di ba? Tungod kay kasabutaan na ang mga bahinan sa national level ng isgutanan, kasabuta nga I think since 2010 until sa administration ni former President Duterte, murag ang Pilipinas murag matawag tang worst when it comes to infrastructure dinha sa among 5 ASEAN countries. And so kanang kasabutaan na nga mga kanang murag direction nga gusto nato nga na-upgrading sa infrastructure and all. But infrastructure is not only dili lang siya ga-cover no og mga buildings. So this is also about the road network, mga sa ICT, no, sa atong kanang connectivity, and also daghan kaayo nga pwedeng ma-address ana na pero to reclaim an area tungod kay naatay kanang murag tan-aw nga mabutangan kay unsa man ako siguro, I mean, although there was a caveat earlier mentioned na dili necessary na mo masulti ta sa unsay atong stand karon, and siguro kanang some people would say na kanang it could be premature because the details are not yet here, but there's also room for some common sense here, no, nga kay kung tan-aw na to, it's part of the given na i-reclaim sa proponent ang ato ang kadagatan, and 150 hectares or so is really a huge na siya. So ang nakalisod man gud ani kay kanang ang more often than not, no, kanang we tend to be pwede ta nga mahimong myopic because we are ang naa sa atong atubangan is ang mas short term na immediate na financial. But gahisgot man ta og sustainability ani, di ba? So sustainability asa pa ingon ang kuan. Sorry Yes. I'm It's okay. getting passionate about this, Yes. but I really think na kanang mag-rethink ang I mean, of course, right na sa atong mga businessman or katong hatag og unsolicited proposal, right na nila nga to submit something like that, and so ang ato is that you the city government, you are our representatives, no, sa voice sa katawhan. So ang akong ipanghinaot gyud nga i-revisit na siya tungod kay
daghan kay kong pangutana actually bahin ani. So if you'd still allow me, another question aside from wala ko'y makita nga kanang land supply, land demand na accounting as basis in seeing na mao na gikinahanglan nato no kanang 150 hectares or so. So naabay klarong study nga kanang Yes. actually na ko nabasahan dito nga one of the Actually assumptions actually na tana. I mean, give us that. Tungod kay kung tanawon dito sa kanang document that I got hold of, naigibutang dito nga assumption nga kulang taog kulang taog kanang sa ina kanang land sa atong syudad. But I mean, kasabutan na kanang Attorney Buchino nga gi-consider nato ang kanang future like we know for example that by 2050 more than 60 population sa kalibutan na ana sa mga urban centers, and in fact by 2000s 90% of the global population na ana sa atong mga urban centers. So imagine mahitabo po na sa Bohol, so dapat pangandaman na, di ba? Pero why limit our thinking if planners ta dili man pasabot nga ang kanang ilimit nato ang atong horizon no sa ato ang syudad mismo, but tanaw nato ang mga kasikbit diha. Maybe there is a need for the city government to coordinate with the provincial level and think how development should proceed sa Bohol para dili ma-sacrifice ang atong kanang environment. Yes. Buchi tungod kay aside from magtambak mo kanang si na i-reclaim sa dagat, ang kuhaon dito nga kanang ang kuhaon dito nga what's this no kanang yuta asa na magikan. I mean, are we aware na ang kanang might sa Manila ang naang ubang area diha sa Cebu impacted sila na ay impact in terms of sa baha and other na mga kanang possible na mga disasters later no, and also and aside from that, let me just make mention of this because I think no karong panahon na any plan, any development initiative no should factor in climate change realities, and there are na I've read also, and I'm aware of some of the reclamation na mga projects across the globe, and things are happening, and China is one of those na nga nag-reclaim. In fact, one of the countries atong gilook up, for example, South Korea, nana sila pero kabaluta ang by itong 2016 nabahaan na ay kanang dapit sa busa no. I was there in 2017, but 2016 na ay gabaha dito. So one of the findings sa research on reclamation projects, wala gi-factor in ang sea level rise, and that is something that we should bear in mind, and I hope na kanang kami yung taog na study, but put it to the open no, because if we are really kanang participatory ang atong governance, then let's be transparent, di ba nga ensure na result ni of a really very thorough analysis, but because as it is now, wala jud tay makita nga bugat kaayong gabasihan nga manong nagpropose og 150 hectares nga i-reclaim ana nga area, and that's really a sad thing, Attorney Butchie. But yeah, back to you. Sige na, atong panawagan pero if you can also add, Attorney Kagawad Butchie, no, ang sa inyong participatory governance nagbutang mo committee nga naay voting powers no, murag these are people nga dili kanang elected officials. So if you can explain kumatubag. Yes, ma'am. Yes, Rex. City government in line sa thrust ni Mayor Jane about participatory governance. Nata innovation nga gihimo diri sa Gudya Panglusod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ordinarily, a member sa committee is consist of the elected Sangguniang Panglusod members or mga elected konsehal. But we passed kanini ang participatory governance ordinance CSO nga natay additional na 2 members sa atong mga committee sa Sangguniang Panglusod coming from the different civil society organizations. So originally 5 atong members sa Sanggunian, pero nahimo ng dugangan nato. They are not elected but they are appointed coming from different civil society organizations with full voting rights. So at the SP level alone, nanatay mga representative from the civil society organizations na mulingkod
mo discuss, mo participate yun sa the discussion with full voting right. We can even abstain, object, and everything. So mo na ito ang trust sa ito ang sa gudi ang pangusod sa city government itagbilang under the leadership of Mayor Jane. Okay, pwede ko mo Yeah, go ahead. tuban, Pagkalan ko. taas to, no? Akong nanikamot ko og note. Kuan, nagpasalamat ko ni Dr. Weng sa iyang enthusiasm. No? In fact, giingon ganina nga di ka pastoryaon o unsay imong haliling. Pero kami, we encourage you to express unsay imong stand. Because we believe nga this is the only way na ma-discuss na to objectively ang maong proyekto. Ang maong katong amo ang committee report that was approved na recommending for a public consultation. Na-approved to siya sometime in September, pero we opted not to conduct the public consultation because ang election coming, barangay election. Unya, gusto na mo nga ang discussion gumikan sa kadako sa project objective, basin unyag malubog siya, himuon siyang issue for any personal advantage. So mo ni karon ta nag-schedule. Among gitake nun niya, gi-encourage na mo especially Dr. Weng with her expertise, her knowledge, her experience, na matingog. In fact, we aniniamo siya formally invite na mo attend sa public consultation this coming Monday, 9 o'clock at JGC Foods para po mag-express siya sa view. Because ang proponent na adiha, mag-question on say basis sa ilahang proposal, makita na ato lang pong i-share gamay kay aron po matubag di siya ingog muhatag lang tao kanang gamay nga data. Part sa ato ang comprehensive land use plan natay gibutang ato to waterfront development. Pero di nga na kadako I think ang location almost the same kay nakita nato nga during the katutuang sa LUP na to planning nga congested na kaayo ano nakita. Traffic, even kanang informal settlers, may mga patches of illegal reclamation diha, ang congestion sa traffic, solid waste management, even liquid management. Context lang po gamay. Kanang giingon man ganina nga why need, why di ta mo adto sa laing LGUs or mo coordinate with the provincial government. Ato pong tanawon gamay nga ang Tagbilaran is the fourth smallest local government unit in terms of area sa whole province. Ang smallest is ang Sikatuna. They only have an area of 2,695 hectares. Ang sunod is ang Albor. They have a land area of 2,865. 2,865. Ang Sikatuna is 2,695. Ang sunod nato is ang Corilla. They have a area of 3,033. Kita sunod sa Tagbilaran. 3,061 atong hectares sa atong area. Compared sa usa ka silingan nato Dawis has 4,288, 1,000 hectares bigger than Tagbilaran. Ang Panglao pod 5,537 hectares, 2,000 plus hectares bigger than Tagbilaran. In terms of population pod, ang Sikatunan, the smallest, they only have a population of 6,900. As of 2020 statistics nga data ni. We can search this one sa internet. Ang Albor pod kasunod, they only have a population of 11,248. Ang Corilla nga atong gisundan, ang population nila is only 9,479 population. But Tagbilaran, we have 104,000 atong population. So, ang Dawis na 1,000 hectares bigger na to, they only have a population of 52,000 plus. Ug ang Panglao, which is 2,000 hectares bigger na to, they only have a population of 39,800. So, moingon ta sa delivery of basic services na nagbasa po ta sa mga comments o but ngano di man ninyo ibutang sa ang atong gitanaw ni is not a reclamation but in terms of delivery of public services and economic generation. Ngano di man mo moadto sa laing lugar nga dako pa man sa lugar. Pero ato i-consider na any development butang tag magama tag hotel ato sa Dawis, mubutang tag hotel dito sa Panglao. Tanang income mga generate na dili man mo adto sa Tagbilaran, real property taxes, business taxes. So unsa may luag sila dito pero ang gihatagan nato public services sa dakbay sa Tagbilaran, ang resident sa dakbay sa Tagbilaran. So dita ka salig nila like for instance Panglao, dako ka sila development. Ang income nila kay adto nila man.
di man ta makapangayo nila kay dako mong income, tagaay may inyong income iari sa Tagbilaran kay dako may population. So ang economic aspect po nagtan-aw ta unsaon, especially ang isa ka challenge na to karon is a growing number of informal settlers. Informal settlers, congestion, atong traffic management. So mao nay mga consideration mo nang gi-welcome gyud namo ang comment ni Dr. Weng. I-raise ni gusto nato nga ma-discuss ni siya tanan para po maka-guide ni siya sa mga leaders, sa mga officials, sa mga employees sa Dakbayan sa Tagbilaran on making that decision whether or not viable ba siya, na ba siya economic impact, na ba siya ang iyahang employment opportunity, maka-generate pa. Especially the employment opportunity. Under sa PSA gihapon nga data, ga-average tag 10,000 graduates per year pre-pandemic na rate. 10,000. Kaya ba nga majority of the schools and universities is nasa Tagbilaran. So gidream po nato nga if we have job opportunities here in Tagbilaran, dili na ta mo biya ang ato ang mga ginikanan ba or na ang asawa. Surti ta, dili nga nakatrabaho ta, we don't need to go outside para masuporta sa ato pamilya, pero daghan po tag mga kaigsuonan nga kinahanglan biyaan iyang asawa, kinahanglan biyaan iyang mga anak para mangita kinabuhi, ibilin ang iyang asawa o ibilin iyang bana nga magpadako sa ilahang mga anak inusara. So, mao po din mga perspective po nga atong gisuway og tan-aw in terms of balancing the development and environmental protection. We're always guided with the intergenerational responsibility that we are able to sustain the needs of the present without compromising the needs of the future. So guided ta na nga principle, but it's always an act of balancing. Kung ano man na sa to ang ordinance. So, maura na siya, waya mo ni siya i-promote na to, pero giingon maguganina unsay mga considerations, wala ko na considerations na kuan, pero ato itanawon nga dili ang city government may ga-propose ane. It is an unsolicited proposal given to the government. That is why the city government is listening. Gidawat siya para paminawon. So mo nang atong gi-invite si Dr. Wen to please attend karong day. Please air your side. Let the people hear sa imong points. Let the officials of the city government of Tagbilaran also hear your expertise and your knowledge on the topic. Thank you. Dr. Weng? Yeah. So, I thank you, Councilor Buchino. Thank you. I completely understand. Valid ka itong imong gipanghisgutan nga mga concerns na mao na ang mga part of the rationale why you're proposing this. I mean, excuse me, no, di kami ga-propose. I mean, yeah. I mean, why you might be we're listening. We're listening to the proposal, yeah. I know this is an unsolicited proposal, although I also know that those proposing have in one way or another some links sa atong current na administration. And I think that is a factor na dili nato basa-basa ma-brush aside. So, talking about objectivity, I don't even think na we can really be objective kaayo ang city government. I hope na inyong kanang is that set aside ng affiliation token sa ang proponent. So, para sa interest sa katawan. But let me just continue sa kanang Attorney Buchino kay kanang muraog those are big words. So for you to say na kanang muraog particular ta nga ang future generation so you're basically talking about sustainable development. But then kung atong i-sacrifice ang atong environment for the sake of kanang I mean that is so there is a big disconnect there, no? Kay imagine, I mean there are lisod man gud kaayo kanang siguro kay wala man kaita ng environmental valuation o pero kung atong tan-awon ang mga ecosystem functions and services nga mahatag, ma-provide anang atong marine ecosystem or even ang land nga atong kuhaan dito, di ba? Na ay ang land na to dako kay na siya role sa atong climate system. We're talking here of climate change na siya carbon as carbon sink, no? So daghan kita niya ang ambitious ang Pilipinas nga magmitigate sa atong CO2 emissions, yet what we are doing on the ground are very opposite to what we are trying to claim. So my point here is that kanang yes, valid ang mga concerns, valid ang mga issues sa katawhan sa Bohol,
nga kinahanglang i-address, pero I don't believe na kana siya nga project would be the answer. In fact, you could explore, like, I would really encourage our government officials to employ future thinking, di ba? Labi na karon sa hisgutanan nga as a climate change, and the world is really getting mo na gitawag na VUCA, di ba? Volatile, mas getting uncertain. Grabe, mas grabe ang iyang complexity and ambiguity. And in fact, no, the pandemic has proven that, or has shown that to us. So ang point na ko ba is that perhaps, no, this is not research based, but based lang sa imuhang gisulti, perhaps there might be merit to explore the possibility of metropolitanization. I don't know, but what I'm saying is that there are options to be explored if the government really wants to. Kay ang ato mang gisgutan is galimit kay itong thinking sa Tagbilaran, pero di ba, and you were saying about traffic, pero kung sa laing nga perspective, pwede tanaw nga ang gi-propose nga project makasamot sa traffic. Why? Because that kind of development nga imagine ang area. I've read the document ug naigisgutan dito nga adtoy pang tukod mga hotels, mga commercial buildings basically. So are we prepared? Is Tagbilaran prepared nga kanang kay nga kuan man na siya kanang maka-increase, maka-generate man na siya og demand og kanang travels, trips, no? So in fact, I've spoken with a colleague whose expertise is in mobility and transport, and he was saying na generator ni kanang nga klase nga development, generator na siya og kanang mga travels, mga trips, traffic, so maka-attract na siya og more demand sa kuan and travels, in other words. So mo na nga kanang daghan kay hisgutanan nga kanang para sa ako kanang kuan gid siya, kanang kinahanglan gid siya everything, and because I'm mindful of the time, there is another thing para sa ako importante kayo nato nga ipaabot sa atong public, no? Kay yesterday, because siguro part of my I mean, I was trying to read some of the documents and part of my preparation, I've spoken with a colleague, a fellow Bulano, is based in Manila, and then he mentioned something like dili ba naatay kuan diha, naatay active nga kanang in relation to earthquake ba, labi na kay di ba na man yung earthquake experience sa to gabi, di ba? So I think it's worth reading, and I hope kanang my cousin wouldn't mind, no? Kay ang kato nga istorya nako with fellow Boholano, no, he's from Bilar, who is an academic sa UP Diliman, nagsurya me about ani naingon siya nga dili ba peligro ta ana naa sa kanang di ba na ay kanang fault line nato diha nga active. So I said, oh, I mean, that makes sense. So last night, I actually reached out to a cousin, no, who's a geologist, tagamanga po mismo, and I hope he doesn't mind akong i-mention si Kelvin Matuod. And he actually told me, no, so allow me to read this one because I trust that Kelvin wouldn't mind kay parang ni sa publiko. So mao ni ang iyang gi-mention. The strong earthquake, no, katong 7.2, no, that jolted Bohol in October 15, 2013, was caused by the movement of a previously unknown fault that is now called the North Bohol Fault. The entire length of NBF, meaning katong North Bohol Fault, no, including its offshore extent, is ang approximately 75 kilometers. The offshore extent of the fault was mapped based on earthquake manifestations that include surface rupture, Mabaw Reef. Remember, you know, familiar, Mabaw Reef, right? Taga-Taluto, taga-Manga, Ubuan, familiar na to na. So apil na so peligro, no? Coastal uplift, Mariboa coastline, and subsidence, Burgos Street nga sinkholes. SAR data all indicate surface deformation spread over a rupture area extending along the 60-kilometer length. The discovery of multiple sinkholes by the DNR in various parts of Bohol connotes the vulnerability of the ground to collapse. Structurally young as it is, the fault will continue to move as the rocks beneath the Earth's crust are readjusting. This dynamism will continuously threat the stability of the areas bounded by the
NBF, no? Future development shall consider the geohazards posed by the existence of this active fault. So, nagdisgot me, nagsurya mi ni Kelvin last night, and we Kelvin both know Makawat, ma'am? through Kelvin engineering Makawat. interventions, naway butang nga dili siguro kanang posibleng pwedeng i-address, di ba? But very, very costly. And not just economically, but we might be exposing the people, no, ang communities nga atong gi-claim as part sa vision, no, kung akong balikan ang vision sa Tagbilaran City, a highly organized, Highly resilient, nice. and livable city by 2030. Urbanized, yes, but resilient, no. As in, no. Base ani ni ang kanang aning move, no, we are not being consistent with that, because when we talk of resiliency, it's about kanang ang kanibang initiative makasteer in the midst of an extreme na crisis, like for example or disaster, makasteer back ba ni siya to normal operating range. So that's basically the concept of resilience. But kung tanaw na to, kung mauni mahitabo, murag are you, are you sure as our representatives to expose the people to this? So if ever man i-push gid ni, you better kanang kuan present gid a very, very thorough study, because we have so many experts na mga Bolanos in different fields, and I know na critical minded ang mga Bolanos, no, if given the opportunity. So I really hope na dili siya basta-basta mo proceed unless the detail, because the devil is in the details, diba? So I hope na ang mga nuances nga mahitabo on the ground would really be looked into consideration, no? So I guess na naay kuan ani naay comment dire, no, si Architect Wabe. So okay, this is a very serious case that needs extensive analysis on the land, air, water, and people. Also, demand and supply analysis is very important. If you argue about the increasing economic welfare, please identify what particular welfare do this by an extensive economic study, not feasibility study. There's a big difference between the two. Next is about, so this is Architect Wabe, who's an urban environment planner whose expertise is also in transport and mobility. So I think there's so many kind of kumbaga ganatanaw ani nga development. I think you should be very cautious. Otherwise, I don't think kanang the Bolanos will just allow this to proceed. No, I know now there are big fishes involved here. We know who the proponents are, and so I think kanang wala na siya, and that is in my study kanang appeal gyud na siya nga makaingon nga daghan kaayo nga na sacrifice nga ecosystem nato nga health because of big business interest. So I Thank hope you. na tan-aw na siya og appeal tungod kay that is something na we cannot just brush aside. So Thank I you, think Doc. I think there are so many things that we can discuss pa further, but Yes. given Taas the pa rin limited kayo. time, let's give virtual floor back to Kagawad kina Zamora. No, hi Gucci. Atong pasuyang si Kagawad atoy paggamay sinasay before Yes, the host. Sorry, Kagawad, Rex. Kagawad atong Ako gid sa tinuod, awat gyud ko sa feasibility study. Mo ginagiwat ako ang feasibility study. So hantod karon wa pa man gyud naabot na sama sa gingon ni Dr. Weng nga naa tanan ang environmental impact, air, water, land, apil ang mga tao, which is the very important component of any development, labi na makapekto sa ilang kinabuhi. So until now gapaabot ko ng feasibility study nga mo'y gi-mention nila nga sukad sa pag open up anang kaning proposal nga first time nako nakadungog atong last October gapaabot ka ng feasibility study. Okay. Kagawad Butsi, napakay ma-rebut sa ni Doktora. Atong note na no ang istorya ni Doktora. Atong isuportahan, ato siya gi-encourage na to express especially her expertise. Pero hinaot unta nga although natay biases, pero di lang nato mura bitaw moingon ta nga na yung mga dagkong tao na dagkong corporation, because it's unfair to them actually. Ato lang Paminawon ang standard. It's a fact. It's not unfair. Yeah. Pero more mag-note siya. Right? Yeah. Yeah, mo-note siya. Kagawad Gucci, transparency. If we I claim know. that the government is participatory, then transparency is part of it. Pero di kita mo impute of anything negative to them. That's why morning ga discuss. We are trying to get the figures. I know you are Monique. We're trying to get the figures without kanang clouding bitaw sa mga personality.
i-impute na nila na mao ni sila dagko murag nga niya living sa city. So, I think it's unfair to them. So ang ato No, lang is no, i-discuss no. na to in terms sa imuhang parameters, in terms sa imong mga parameters, environmental impact, giingon ni architect nga not just feasibility studies, economic studies, ano na, kana atong i-discuss. Whether or not naa siya ang economic impact is bigger than the adverse environmental impact or sa mga negative impacts mag-mitigate sa mga ang other side. So, ang atong gitanaw ani is there's always two point of view sa development. Na point of view from the official side, na point of view sa mga environmentalists or even the business sectors. So ato ni silang gi-respect. In fact, we encourage them to speak out. Kaya ato silang gipaminaw. Pero I hope di lang ta mo bitaw mo mura og mo imply og negative na nila. We're trying to discuss on the figures. Mo na atong gipanikamutan. Hope lang mo na mo come up sa atong discussion. We will look into the figures, not the personalities. Please. No. Can I see something? Yes. So no. I'm not even. Sorry. I mean, I hope we will not put words into our mouths. No, where I'm not even implying, but I'm just stating a fact because in my study, the politics and economic interest once mag-interplay sila, dako siya kay role how things would proceed, and so that's why I'm seeing it as a caveat. Nga part ni sa reality ana nga kuan, and why we should be bother nga kanang maput into open who are the proponents, diba? After all, this is a public of public interest. So I'm not saying, and I also respect na kanang business interest, economic interest. We need to balance economic, social, and environmental. So I'm not really like, I don't have that blind spot na dapat katulang nga environment tungod kay mas na ako diha naka kulinya. No, I mean, I also see the benefit, of course, with economic growth, economic atong hisgutan, appeal na siya mo. That's why we call it triple bottom line: economic, social, and environmental. But we cannot see it's sustainable unless the three na ay balances sa three. But the thing is that mo na itong gitanaw sa ato discussion sa ato study. Mo na ito ang intention na makita. If ma-establish na during sa atong study, then mo na itong gitanaw whether or not kanay imong punto nga giingon makita ba na. So mo na itong purpose nga nung ga-discuss ta kani karon. Yes. And at least so sabot na we wanted nga at the end of the day, if makita ng imong mga parameters giingon, then this is a good project. Otherwise, this is not bad project. Ang point nato ani is if ever na projects proposals nga isud sa Tagbilaran is we wanted to do this project right. So we will look into the parameters kana mong istorya. If musud siya sa parameters nga magiingon, definitely will go for it. Otherwise, if ang economic impact, ang value sa economic impact is lower than the negative impact sa environment, definitely dili ta mosugot ana na. So that's why we wanted to ask questions and we wanted to encourage your participation because ikaw may expert ani. That's why we are really inviting you this coming Monday because the proponent will be there. They can answer also. If di nila ma-answer, then makita na to nga then the parameters that being set dili siya makaya, then we can have our decision. So, maano yung purpose? Maano yung purpose natin? Sige, hapit na mapsar oras. Gamay lang, Doc. Gamay lang. Pwede pa, Rex. Gamay lang rejoiners sa gimension. Yan, no. Kawad atoy, pwede pa. Gamay lang sa okay. So nakoy medyo concern ana nay danger anang gamay no nga maraog if mo outweigh no kung mas makita ang daw nato nga mas molabaw ang economic gain kumparar sa ana murag diha ang lisod diha no nga ko nang kumbaga kinahanglan na siya og tarungon og ano kay ngano so far man gud atong makita sa document walay kun klaro kay na nga mura og kanang pwede gid mo claim nga dakog makuha ang syudad ani. In fact no kanang ang square meter makatidad og kuan katong reclaimed area na 60,000 pesos per square meter ni projected pa siya nga ma-increase nya we are claiming na walay gasto ang syudad ani. Of course no murag manong dili gito maka-exact ana but still no kanang sa ina
ang tumangkod is that kanang kung kana ang yung basihan nga tungod kay makakwarta ang syudad og ingana ka grabe nga milyon pesos ana siguro ito i-value na tugtarong ang mga ecosystem functions and services. Besides, di ba, Bohol is declared as the first and only UNESCO Global Geopark in the country, and Tagbilaran City as a capital city is a gateway to Bohol. So how can we kanang allow that nga ang atong messaging is that pag-abot pa lang sa syudad ang atong messaging is that ga-reclaim tawag area, kanya ga-reclaim na to ang kwan, di ba? Di ba nice sa Coral Triangle, Philippines is a center of the center when it comes to marine biodiversity. And Bohol is one of those, pride na to na ang atong marine biodiversity. Apil taan na nga ipanghambog sa Pilipinas. Yet, usana sa atong tambakan, dako jud kay na siya nga hisgutanan kana. So far, kung akong nabasa nga document, what is clear is that, yes, financially gaining siya kaayo. No question about that. But the question is, kinsa ang masakripisyo? Unsa ang magsakripisyo? That is a very, very big question nga kinahanglan siya og thorough study. And I'm sure I'm just a little voice among many, many voices. Kay daghan kay mga Boholanos nga who could speak up and based on their different expertise, makakontribute ani nga discourse. I'm just happy that I'm given this opportunity. But yeah, to at least stimulate some thinking na we need to be really critical about this. Otherwise, magmahayon yata later on. And you as our representatives, mura og kamo ang amo ang usa sa among ingnon nga manong inyohan ning itugutan. So I will the people will hold the officials of course accountable. So please be very cautious in your decision making because we claim we ang amo ni ang mission sa Tagbilaran City to enrich the eco-cultural heritage, enhance sustainable and inclusive socio-economic growth, and build resilient community anchored in responsive governance and active multi-stakeholder participation. So please, I hope that this is not just lip service, but we really want to have this operationalized on the ground. So I think from the Tagbilaran resident, mauni ang akong siguro ko. I wish we had more time, but yeah, back to our host. Thank you so much, Dakbayan. Kagawad po, Che, bisinaki pahinapos, taas pa kita higutan kay sa aton nabawan ang kaning reclamation, kadaghan mga reklamo sa yanong mga Tagbilarano, labi ng mga taga-Buoy, mga taga-Poblacion 2, dili sila kaligo sa kainggit, dili kakaon ng mga kuya, pero the way I understand word island, no? Island ang reclamation. Island type. Pero kagabad po siya, I'll give you the floor para sa imong hinapos siguro nga. Finale lang. So we encourage God. We even encourage Dr. Wen sa iyang network to please submit your position paper. Sa Monday po nga public consultation, natay mga QR codes na generate for them to upload the feedback, natay questionnaire and at the same time to upload the feedback. Later on, we will be also posting kanini ang email for you to send email because we wanted really to hear the feedback. Unya ganahan ta nga kanana ang mga opinions, mga stands sama ni Dr. Wing ato mapaminaw. So we will be posting feedback line or email ad. Please, amo gyud mong encourage kay if ever this project or any project na musud sa city government nga musulod or mapadayon, we wanted to do it right. Kasabot ta sa concept sa accountability, kasabot ta sa concept sa transparency. So kini nga project di ni siya mahumag usa ka adlaw, di ni siya mahuman ug mopalit lang ka ini kaugma human na. Even the implementation of the project will take years. So if sayop ni siya, then every day may ananaa na sa amuan, una-una na siya nga kami may basulod. Pero if masakto ni, then this will be a good kanang for any development If ever na development nga masaktong implement, then for sure mo benefit man ang general public. So that's why we encourage experts like Dr. Weng, please, tingog, submit your position paper. We'll be posting, inig kanang mulis mo, we'll be posting QR codes to hear feedbacks because I know ang atong public consultation is coming Monday, gamay ra na atong oras. Dili tanan makasturya, pero I know na pwede ganahan mo storya, pero ganahan mo padayag sa ilahang hunahuna
we encourage that one also. That's why we are kanang generating QR codes for them to post, to give their opinion. We will be printing feedback forms also to please express sa inyong opinions. So mora to Rex, uproon ako, invite na to katawan. Karo public consultation, duha ka schedule ni, natay schedule sa buntag, dapat tay schedule sa 2 o'clock in the afternoon sa JJC Foods. May tugod ni sa kanang unsolicited proposal for the proposed Waterfront Development Project na ipahidangat dito sa Dakbayan sa Tagbilaran. So Ang mga developers, ang developers present kagawad? Na sila ato gusto lang gi-invite kay to let them present it to the people and for the people also to ask unsa ilahang mga And this is concerns. just one of the many consultations? Yes. Okay, salamat kagawad Butche sa mura og So thank you guys. Thank you guys. Ano? Dr. Yer. Thank you. Salamat kayo. Murag Salamat, Doctor. Salamat kayo. murag kinahanglan ba ta kagawad og kanang part 2 si Reda kay pero we're really grateful Ato sa na encourage. really grateful. Go Go ahead. Sorry. So ato ginasiyang kuan ko mahimo no kay mao ra man ni atong avenue nga maka-discuss ta para pod madunggan pod atong discussion sa mga tao. Kay for sure daghan kayo mong mga followers. And open to all Tagbilaranons ning consultation kagawad? Yes. Open. Yun si Sir Clement Inking. Okay, so salamat kayo sa atong mga guests na kagawad Busi Samorek, si Dr. Weng Dano no nga ilang na dili magita makasulba din at least nahayagan gamay niya daghan pa tayo usahay pod kung makakuanta gamay usahay mo musamot ta kalibog pero I hope nga basin matagaan patag part 2 ani pohon. So salamat kay Dr. Weng. We look forward and then And I've also seen, I've also seen the presence of our director of the university's Institute of Governance, Innovation, and Sustainability here. So Dr. Saniel and many other colleagues are there also. So hi to everyone, and to all the city officials, no, the burden of proving nasa inyo ha, nga mas better na siya. As it is, lisod kay siya, subidahon siya kaayo, good. So I suggest kanang Kagawad Butchie to put the paper kana online para even Tagbilaran and Boholanos who are across the globe can really comment on those. Kay daghan kay tag expertise nga naaga puyo sa outside. So I think kanang naasi pwede gyud sila nga maka-comment. So be transparent, ipagawas na siya aron mahatagan og sakto na analysis pud sa uban ng mga Boholanos. Thank you again. Yes. Salamat kayo Dr. Weng o Kagawad Butsi Zamora. And guys, pwede niyo kanang mga katong wala nakatanaw sa live nito karon. Kagawad atoy pwede sila makatanaw sa replay no sa Malamay Express sa Facebook o YouTube channel. So pwede na to sila pwede niyo i-replay o pwede niyo i-share sa mga kauban labi na katong mga Tagbilaranon nga apektado kayo niya. Usahay bitaw kanang sige lang bitaw tagyaw-yaw ni dita maminaw kung unsay content daw sa discussion sa both sides. Sa both sides po. Kagawad napakay gusto Kagawad atoy napakay dugang. Murag sakto na kay di ko alam masulti. Okay. So salamat kay atong ibaba atong naog natong mga guests. Daghang salamat Honorable Zamora, daghang salamat. Okay. Mura guwap at least kadto Kagawad at least napakita nato nga kanang gitagaan tos nagigayon pod nga kuan dili gid enough ang usa ka oras kapin lapas na ganita. Daghang pud ang mga specific nga mga istoryahan, like for example katong gi-mention ni Doc Weng nga atong economic balansyon tong economic napay mga tao napay environment dili makaya gusto ka oras idol. So maningkamot ta makatuta aron makasabot gid ang mga tao labi na kung mag-detailed na kaysa akong portion since last year gapaabot yung sa feasibility study wala pa gyud hantud karon. So mo na ako di ko kaya ganahan mo comment tungod kay gusto tag fair and balanced nga discussion diri sa atong Kalamay Express. Yes, and pasalamat sa atong mga sponsors o collaborators. Of course, ang atong Salad Master Panglao Village Court, Perting Limpiwa. Hindi ka makatog ito bahala o Honda Reclamation. Panglao Village Court, HTM Creatives and Virtual Events. Bisdak Chef Channel, I hope matanaw ninyo. TUF Barbershop and ML at the Zone. Next week, Kagawad, Bro Virgil, ang ngayon ay part 2 ko, no? Daghan, honestly, Kagawad, daghan kayo interesado. Daghan kay mga valid na points. Sayang lang kay di ta kabasa sa tanan no. Kay kining kuan kanang maapsa tag oras samot.
Pero pwede Maayo po pa na si Idol kay kaning showhan naka-invite sa mga banggitan yun in terms of urban planner with all the experiences dili kay na sa libro ra kung dili na ani mga tawhan naga-implement mga Yes. practitioner sama sa atong higala nga taga mangga si Dr. Weng. So pasalamat ta kaayo nga gihatagan higayon nila. Contrary sa namin may comment ani initially nga dili experts ang gastorya. Aghan mga experts karon nga namina og Mauhaw ta grabe. Oo. Grabe. So kanang I hope maka-part 2 pa ni Pohon. Pohon. Okay, kagawad. So next week Pohon patay sa tong next week topic. We will be talking about one of our treasures sa mga towns na to diri sa probinsya sa Bohol. So stay tuned ta for next week mga kaigsunan ko Kalamay Express mga sanuog sana so pagbantay ta next week. Then maningkamot ta maka-proceed tag another part 2 for our reclamation project diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Yes, so sa ngalan ni Mayi Nunag ang atong co-host niya next week same time alas 10 sa buntag sa Pilipinas, alas 9 diri sa US sa Eastern Time. Kaninyo host Rex Alba. Stay safe guys. O ganin inyong igsoon. Atoy Toralba, kung mga bulanon mag-istoryahay. Hinabyuhan! Thank you guys. Salamat. God bless. Thank you. Water's rising, the dam is breaking in.